meche todo mi tole mi kudo azan gagbe azan we go gbero asun ome mi na do mi meyin agbo kwegbe tonle doju mi me kodo asu alu mi me odo asio mi molo jiro kondo kodo asu pasi ko tentinu kikode we me maka odo asu alu me odo asia mi na do no planet won ina no eno yo venu so planet mo ko ton ero dagbe na wa no ero apa ni okwedo igbesi azan gbe a question apa pe adona blo dede town do amayon blo akwe amadun kunton na ebedo nuwe amadun kunton ame ajabe akwedo ndemu me kambio me kuro numo koton kon lojo e kayon mi anji mi kan to kum lojo na me na no gan sin apapo mi na do ganji lagbaza me boni kale jo mi bo mi na best for de biblo ina le wadagbe mi wa zo si apapo mi na do mi kum lojo uve de mi kuro mi mo la zo si apapo uve mo koton gege na yiko we kwe mi kan zan wan we kwe gban kun ten we go mi me kai agbo suka metole mi na do mi kum lojiro asukwa si potentiyon mi me ko tagbade jewe mi na mo tagba na sin kakabo me de jodo kuna wadu egbesi anzangbe wo me maka odu asu alo ko me wadu asia mi na do mi kum lojiro ko me sin pede na wala pe ni o pe uwi wana wa chubo me gigi na babna wa daka hawe me ko ko sun lo po hon alo me ko ko yon lo po hon we won itu enu lo te nu wa me toro ne toro lo po le mi kana do mi kum lojiro mi na le boblo dede lo akwesi apakwe do mi ma yon blo akwe mi ma do na zan do igbe amina nzizanto be kana ve onu mi la zan e podo sun o meleme bo kana do lo ko mi ton le dojiro la mena no gan isi apakwe we me de ko la zon de jewe we me de ko lo tagbado na we àwọn lojiro emi na je pongbo mo jiro kan ko lo me bo kana tun kum lojiro azoto isi apakwe planet yo Jupiter planet mo koton ero dagbe na wa nu ebo nu ko ina tinwe mo jan gantwe alo me ko we ko la zo ile ina level do vivi na menu ero apari ko yo ne we pin akana zan wa we kin kan de go mi me kai we ro bule mi na do mi kum lojiro lo mi ni blo dede bo tun kum lojiro no e na so mo ko me sin na wa mi de kwa su mi ton kwa lo asi mi ton potenti wen nu vedo me anu nu vedo asuto e we binu anu vedo asito e we binu no e vedo adewo nu mo koton e na yin bibloto bo kran do nu we me kai jemu mo adu asu album adu asia blado do planet yo no venu so planet mo koton e do dido eroju wan isi apako yo ikuso lo lini menu e o ni mi kawa question apako yo planet yo yo do mercury planet mo koton e do dido eroju akwesi apako to yo ina ponte town loko de antun wan ko dido to yo ni ko bo si ko ite ni mi wa la mena kan isi apako yo antun ko doju nu ko do nu pa ena zombo dagbe na tinu edo lame mo jena bo tinu edo azosin apako yo ni we kin akana zan 119 mi me kai agasale bo mi lo cancel yo mi na do mi kum lo jiro asupa se potenti yo mi na mo lo jiro ko me sinde na je asumi ton di alo ko me sinde na do asimi to se ko me bo kenklen mi na do no mi na do ka bo ko me sinde yo na gbo igbe yo e na ve o pede mi kan do nu lo ko mi ton kai cancel bo ma do asu alo bo ma do asile lo jiro e kun so le ni me bo me na asumi alo me na asimi yo mi na pe mi mo koton e si le wolo gbesi so mebo mi sile pe me mo koton no egbesi azangbe no akwesi apako we ina do no kumblo jiro ani tulo jiro emi ja de akwede bu to mi ja blu ndebu do ya bi akweton emi no na do tamelili mo na polo jiro nu mo koton e ka hen dagbe anu mi anji mi wa azosin apako yo mi na do no kumblo jiro azoto esi apako yo uve pede na denwe amo eni we na somo ana be alo yi come ana titelo we de we la mena no kan esi apako yo mi mo lojo anu kanjiro agbazabe we pin akana zanwa infotun kuloko go ewe we pin ana zan mi me kan kinikini le yo mi na do mi lo planet yo Saturn planet mo koton ero di jiro eni tempo bonu nu gbadona alo nu monje nu medin lo asupa si koko eni desin wa lo metoleme alo nu yen doje na blue khosa eni de ko pele bo kan do nu kwa me kai lion bo ma do asu alo bo ma do asia do wale so ani tempo bonu kutu ni wa do pele mama e o mele je na mo dandan mele jan insi tonha e lo ni gbon ni odo bo kan do nu kwa me ni o lo ko do jiro ni mi wa akwesi apako yo ani tukun mo lo jiro wa me uvedero tena wa me ni akhodiru tena ba khoile ko konwe yo egbesi azangbe yo akhomo koton ana pe ubna isusuto la mena no gansi apako yo mi na do no kumbloji mi kumo ve debu wero fine yo mi wa azo to esi apako yo ani tu kumbloji lili edo adi no e ba de blan so da cho to me lo azo to kon no mo koton ana pe ubna yin bibloto we kun akana zan 155 mi me yin yo ndo alo jile yo mi na do mi kumbloji mi me odo asu alo mi me odo asi yo mi na do mi kumbloji egbesi azangbe yo mi na mo lojo ko mesin yo etre wa mi na lewo jo bi kwido eni o kai ndagbero asupa si potenti we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do no kumbloji me atre na pe igbedin alo me de ana do mi na pe dizan lele yo me mo koton we ni ma do kun do eja nu jo nde yin gbe o nde e kun bo mi na pe mi le bo trolo won eyan kan bo ifi wo toro tendo to me we me ka viesi yin we mi na do no lojiro
ni akwesi akpakwe yo ani tu kumlo jiro uve kwede na do akwesi akpakwe nwe uve kana do akwesi akpakwe nwe wi tamail mali chumo di akweton ena zo mo uve kwede na do akwesi akpakwe nwe ebe ni mi wa amena ko kan si akpakwe yo nuei azin alo nuei fromage nu mo koton lewe andudo igbe na wada gbe no lame ni mi wa zo to si akpakwe an tu kumlo jiro dandan me do nde bubo in asosin apakoye bo we soro nu sinu we ni tenko bo blo de asiblogbo we ni ma so azojunu azofile bonu enale ayin khonu do so gudo we pin akana zan we pin afotongo mi me nu da gan le bo mi do balance le o mi na do mi kumlojo mi na tunojiro won yin de lo mi tentin da ilo asumi ton ko mi ko tentin o mi na mlojo won yin mo ko ton ena gbojo pede do egbesi anzan gbe lo ko mi ton e kai balance mo ma do asu alubu ma do asia mojami na mo mekeke bon mi ton la je tonji mojami de so mekeke si na je mi tonji ole eni ole bi fi de kun kana le bo juro mi do meni ole bi le o ni mi ka wa question apapo yo mi na don ko mlo jiro ani tun lo jiro uve pede na de lo da question apapo no mo ko ton mi odo no do so lo bi fi o mo je na ti gbonu yo ne e wa zo mo parfait salomon we mi balance ala te ko na zan e na zo mo da gbe na ti we lo sun we lo me won gbese azan gbe de so e na si enu pede do mi de no ne bo kana don ko mlo jiro dandan meyo ariana bio mede bosi alodo bo me mo ko to ina do alowe do akwesi apapwe ne ni mi kawa na me na no kan isi apapwe yo mi mo lo jiro nu chiko ko de kuna kan we do ebe o awazo ka bo san tre ko ala bo kan jiro agbaza me nu e kan azo si apapwe e do aito ni lote mama ana mo lo jiro me gege na je wo do tutu eji me gege na babla kan azo glewe me gege na babla don ko gege ya do ko nu azo me nu aito ni lote ro azo to me we kun akana zan we kun afoton kun pogo mi me kan on click le bo mi oro scorpion le o mi na do mi kulo jiro mi me gege na tin bona lu asu alo bona lu asia mi kana mo lo jiro emi kuna ba nu mo ko ton sin dole o lo etetu mi na lu bido eloji me mi na yin wana di est que me o kana tun valeur mi ton aji eloji ni an de sin tabe we me ka lu asu alo we me lu asio mi mo lo jiro kondo ko lu asu pa si ko tentin bonu kikode ni e kan a question apako we mi na do mi lo jiro revo ero dagbe na wa mi bo ni mi ton le gege na wi waru a question apako ba lende go ja blo ana pe bra mi on blo ton la me na no kan si apako mi mo lo jiro aru kanjira agbaza mi mo na bo kanjiro taglo to me ni e kai azoto si apako yo mi na do no kumlo jiro ani tun lo jiro a do be nu gege bo nu gege o gble nu e kan ko lo me je loju wen lebo chite ru wedu mama ana clear for ko azon wo yo e kun so yin dagbe nu me woni we ku e kana zanwe we ku afoton ko atongo mi me kai gada to lebo mi yo sagite le yo bodu asu alo bodu asio e lo jiro komesina wa kwa asu to ko tetin do nu mo je do na supo bo wa jan lu mo je do ru mo lu me ri owe e ka ma jeji me ri o a ina zobo sigiri na benu khosa wo be maka do asu alo wo be ma do asia me na do nu kumlo jiro dandan me na asu no ya me na asinu yo e kun so na no li mechu ana pe me mo koton a question apako yo me na do nu kumlo jiro uve de kunde no ro a question apako ro egbesi azangbe o trala ana le mo gbeto be na do alowe mi gbeto la famille to me ko nu e bo me mo koton apeda ko de na ti lo ina be do asinu ebunu ajode ajawa nde ajablo nu mo koton ina di la jero egbesi azangbe lo ko mi to e kai sagitele o bo lo gbe mi ton se edin o mi na do mi lo na me na lo kan si apako yo mi na lo kanjiro agbaza me mo je azo mi ton si apako yo mi na mo uve pede amo mi kan do du deji dandan we kwi mi na zan e wen 66 mi me kan ye we zo gban no le bo mi lo capricorn le o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo jiro mi na blu dede do kwegbe do asu mi ton si apa asimi ton pa mi ni blu dede do ko me sin pede na wa do akweutu akweko na ba jono mi mo ko me sin ton na wa mi tentin we ko asu to ko aro we ko asu to ko ne we me maka do asu aro ko me ma do asia mi na do mi kumlo jiro dandan me yo alo ni le do emi do na mo me na asu ni mi alo me na asinu mi o emi ro gudo mo ko ton ton me e lo je we ni bo level ya gbonji pede ni mi ka wa a question apapo yo ani tun kumlo jiro a question aliyo kike na wunwe boda gbe na tinu do a question apapo amo ani blo dede mama akwa amadu nkun ton ana le boyin si zantoro egbe chi wo zan na ku ni mi ka wa na me na lo kan si apapo yo mi na do lo jiro ve de bude alu mi mo edu afome yo woni ya te ko bo amasidi anu wa ninu mama ena do tagbanu do sogudo mi wa zo si apapo yo mi na do we me capricorn no bla do no kumlo jiro tamelini gigi na tinu da zo to si apapo bodu deji kan tinu onu de anale nde ado mi na so gonu azo mi ton no mi na blo da ajo mi ton ko nu mo ko ton le do jo bi ku ye na nu da gba na bi blo to we ku akana zan we ku tenego mi me kai 50 bo mi lodo verso leo
mina do mi kumlo jiro mi me verso bu ma do asu alu ma do asi amina pe mede bo me mo koto e kan beto dagbe ene mede buna babna wa dagbe gege mi lu bezan mi tome asupa si ko tenti yon mi mo lo jiro awa jije de bode na gbogbo mo vivina do kwegbe yo ewe asuna ni mo jan si de suna yin ni tone mi wa question apapo yo fi mo koto mi na blu dede do akwe ko ena ve o mi pede ro igbesin azangbe mi wa la mena no kan isi apapo yo mi na do we me verso kumlo jiro dandame yo anado kanju la gbazame bo no mi lo microbe alo virus ni ole o de ko si pe otuto ro igbesin azangbe o ni mi ka so azoto isi apapo yo we me verso mi na do no kumlo jiro planète yo Saturne planète mo koto ena zombo we pro kan kuna jetagba we ko azogbe to le kuna jetagba no ya ma le a ena do we le no ya ma blo ena do we ni blo dede we pin akana zan we pin konko atongo mi me ka yin we bi le bo mi yo poisson le o mi na do mi kumlo we me ma do asu a we ma do asia ala tu kumlo jiro dandame nu kiko ni sukonwe bonu ani kale bo blo nu si so to ro pede ena zombo me ne asunu alo asia na pe me ka do asu alo mi me do asile o mi na mo jiro ni mi ton bi ku yo ena do ete de mi na pe ko ka su mi ton alo mi na pe ko ka si mi ton bon mi na mo jiro nu ni o kele na nu na jijiro mi ebe gbe si azango yo mi wa question apapo yo mi na do no kumlo jiro ero jiro ani ten kombonu ni to yo ni wa do question apapo e won do ete na le elo igbe bo kan so akob na lo blo de bo na do so gudu o ekun adagbe nwe o ni mi ka wa la mena no gan isi apapo yo mi na mo lo jiro ta fe me ko na su kodo ipede do igbe si azango ni ka azango mo ta fe me yo na su ko wen ni pon ina su kodo nwe won we ni blo dede lo po mi tan ka e poisson le o mi wa azo si apapo yo mi na do mi kun lo jiro du de tin mi la azo si apapo amo lo jiro aibitoni lote do planète mercure planète yo eno zombo ma yon blo eno le wodo ko gbonu me ko gbo gbonu me na zombo ta ba pede na wala azo to si apapo we ku ya kana zan e we 49 dame orabital ndogbe no ko komiton blo ma ogberu to spifa mi kondo meji. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!